kami dito. Yan, guys. Nang OA lang po kami. Tan, 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 tan. Wala na, uuwi. Uy, bastos. Ganun yun, no? Tan, tan, tan. Gusto ko talagang kita na tan, 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 para madami kang viewers. Guys, first, ikikambot mo na yung ano mo, ganyan. Tapos gagano'n ka lang. Tan, tan, tan. Tapos yung paa mo, tan, tan. Ay, yung paa mo. Ito. Tan, 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 tan. Tapos yung pet mo, gano'n naman. Tan, 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 tan. Ganon. So, ang kakalabasan niya, tin, tin, tin. Tan, tan, tan. Ganon lang, guys, ha? Good ba? Di ba? O, pwede ka na mag-video, mag-makeup ka. Ay, sa'yo mag-video mag-makeup. Polvo. Ganon, polvo. Guys, bye-bye na guys. Ma-upload pa ako sa YouTube.